Alam, magla-gloves ako, dadakmayin ko Brad. Ha? Dadakmayin ko. May ano yan, sigurado eh. Tanga, gloves lang tayo. Ako, nag-iisang ko na yung bago. Yun na oh. Yun na, malaki. Uy. Saan mo ilalandad Brad? Ha? Saan mo ilalan? Yan. Doon ka dapat Brad. Doon. Yung tension, wag mong pakakawalan yung tension. Talagay natin. Yun oh. Pagod na yan, pagod na. Ayun na Brad, sa gilid. Dito na oh. Laki. Uy, kitok. Ayun oh. Maganda yung pagkakaano Brad. Ha? Maganda. Teka lang. Hop. Wait lang. Dadakmayin ko sa... Ingat ha. Isa pang bila. Doon. Landed. Dito rin. Nice one. Awak. Ito video? Awak ko, naka-video yan. Video? May gloves ka naman eh. Lagay mo na lang, lapag mo na lang. Baka matinig ako. Ay, thank you Lord. Ay, grabe, idol. Nice. Ano yan, siguro yung kumakit sa'yo, Brad. Oo, siguro. Sigurado. No. Kiluhin. Taas mo. Pasigang. Kailangan. Huli ni Brad. Thank you Lord. Ayan o. Baba mo. Hindi na Tanggalin sayang mo. yung ano. Release mo yung ano. Release mo. Ayan. Hawak. Gusto pala nila yung ano, fast retrieve. Oo. Cellphone mo, dala mo? Ito eh, mamaya na. Sige. Wait lang. Yung cellphone ko na.